Alright, so what's up? So karon magtimbang ta sa atong mga baboy nga dugay na atong giatimanan sulod sa pila ka bulan. Samot na god kung imong balikan tong panahon nga mga baktin pa sila nga grabe mura kag atiman og bata. Dili na nako ni kinahanglan gi-explain pero sa pareha nako nga gabuhi og baboy kabalo na sila kung unsa ka lisod ug unsa ka sakripisyo para dili lang sila magkasakit aron dili matuhan ang ilang pagtubo. Pag-abot sa panahon guys nga makaingon ka nga the long wait is over. Ito na ibaligya na natong atong mga patining. Unya ang presyo grabe ka barato basta ka maluyloy lagi ng mga baga guys, grabe ka luya kay mikaingod ka nga digyud ka kaginansya kay ang mga lalog, ang mga vitamins, ang mga purga ug uban pa grabe pagkamahala. Makapangutana lang gyud ka guys nga nganong ing-ani maning sitwasyon karon. Makaingon na lang po kasi mo kaugalingon nga Pilipinas ngani usa man gud pud sa akong nakitaan nga rason guys nganong baling barato ang baboy karon tungod kay balin dagan ng imported gikan sa lain-laing nasod. Para nako guys maugunay pinakadakong rason nganong barato kayo atong mga local meat. Dapat mo giatagan og pagtagad sa atong gobyerno. Para sa ingon ni ana atong mga backyard research nga pareha nato nga nagbuy og baboy makatilaw pod og mahal-mahal nga presyo. Sa tinuod lang kani among pagpamuhi og baboy ug may gandom nga madato ani ang importante lang nga makakaon namong pamilya pero sa inganing sitwasyon na nga ang pamalit berting baratuha makaingon na lang gud ka nga makawala gana. Maunang sa mga bag-o pang magsugod og baboy ayaw gud mo gunahon na daan sa inyong ginansya kaya diha gid mo maluya. Ang pinakaimportante kung katugod man ka sa pagbaboy karon ang pinakaimportante nga paglipas sa panahon barato man or dili na kay nakatunan ug katong imong nakatunan tungod sa imong experience mo otoy mahimo nimong ginansya pag-abot sa panahon. Nang sa pareha na ako nagbuy og baboy hinaot mo unta nga makabawi ta pohon.